अस्सलाम वालेकुम नादरीन। आज 31 मार्च 2026 है और दिन है मंगल का। 2 से 3 खबरें मुख्तसरन इस वीडियो में समेट कर आपकी खिदमत में पेश करनी हैं। पहली खबर मैं आपके सामने पेश कर देता हूं कि एक इमरान खान है जो कि पूरे सिस्टम के लिए एक दर्द सर बना हुआ है। इसलिए इमरान खान साहब को नाकाम बनाने के लिए कभी एक शख्सियत को मैदान में लॉन्च कर दिया जाता है, कभी दूसरे को। लेकिन मुसीबत यह है कि जिसको लॉन्च किया जाता है वो खुद ही एक्सपोज्ड हो जाता है। अवाम फौरन उनको समझ जाती है और फौरन उसको रिजेक्ट कर देती है, क्योंकि जाहिर है अब आगे जो इमरान खान हो तो उनके सामने फिर कौन ठहर सकता है। अब एक लॉन्च किया गया सुहेल अहमद साहब को, जो कि अदाकार हैं, अजीज़ी के नाम से उनका किरदार बड़ा मशहूर है और मैं भी इनको एक्टिंग में, अदाकारी में, जिस फील्ड में वो माहिर हैं उसमें बड़ा पसंद करता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मसला ये है कि जब इस किस्म के लोग दानिश्वर बनने की कोशिश करते हैं तो फिर ये इनकी जो काबिलियत है वो बुरी तरह से एक्सपोज्ड हो जाती है। भाई आप जिस फील्ड के हैं उसी में काम करें। अब उन्होंने गुज़श्ता दिनों भी एक बयान दिया था, लेकिन अब जो उन्होंने बयान दिया है वो इंतहाई अफसोसनाक है और मुझे ज़ाती तौर पे उस बयान से बड़ा दुख हुआ है। कहा क्या है उन्होंने कहा कि यानी कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ है ना। ज़ाहिर है आसिफ ज़रदारी को भी वो पसंद करते हैं, नवाज़ शरीफ को भी वो पसंद करते हैं, इमरान खान साहब के अलावा वो सबको पसंद करते हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि पॉपुलैरिटी हासिल करना, मकबूलियत हासिल करना कोई जो है मुश्किल नहीं है। इमाम हुसैन जितने मकबूल थे, जितने पॉपुलर थे, उतने ही पॉपुलर यजीद भी थे। अब ये उनका बयान है। अब आप मुझे बताइए कि जब इस किस्म के लोग इंटेलेक्चुअल बनने की कोशिश करते हैं तो कितनी बड़ी चवल मार देते हैं। मैं इसको चवल कहूँगा। कहाँ इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो और कहाँ यजीद। आज आप बता दीजिए, पॉपुलैरिटी का आज देख लीजिए, कितनी सदियाँ गुजर गई हैं। तो बड़ी प्यारी बात जो अक्सर लिखने में आती है कि हुसैन है और यजीद था, और आज किस नाम से पुकारा जाता है। दुनिया में जहाँ भी धोखाधड़ी होगी, दुनिया में जहाँ भी जुल्म है, जबर है, फस्तायत है, ठीक है, और जुल्म है, तो वहाँ पे यजीद का नाम लिया जाता है। और जहाँ भी मजलूम होगा, जहाँ भी हक के लिए खड़ा होने वाला, जहाँ भी ये फिक्रा होगा कि ये सर कट सकता है लेकिन उसूली बात पे किसी के सामने झुक नहीं सकता, हक की बात पे किसी के सामने झुक नहीं सकता, तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो आज भी मजलूमों के लिए एक रोल मॉडल है, आज भी मजलूमों के लिए एक आइडियल है और उनकी स्ट्रगल को देखकर, उनकी कुर्बानी को देखकर, उनकी सेक्रीफाइस को देखकर आज भी लोगों को हौसला मिलता है और आज भी वो फाइट करने की सलाहियत रखते हैं। दुनिया में जुल्म के खिलाफ आज जो जंग हो रही है उसमें सबसे अहम फलसफा ही इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो का है। और ये बंदा ये कह रहा है कि पॉपुलैरिटी दोनों की इक्वल थी। तो अब इसका क्या जवाब दिया जाए, मुझे बताइए। ऐसे लोगों के साथ कैसे इमरान खान साहब को आप मुकाबला कर सकते हैं? और जो भी मैदान में आता है तो वो आने से पहले ही ज़मीन बोस हो जाता है। तो ये सोचना चाहिए कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ 40 साल पुराने सियासतदान, इन लोगों की सियासत इमरान खान ने ख़त्म कर दी है। 17 सीटें अपने पंजाब में वो नहीं ले सके, 17 सीटें नहीं ले सके। कहाँ है नवाज़ शरीफ आज, आप मुझे बताइए। 1981 में ये सियासत में आए थे, वज़ीर ख़जाना पंजाब 1981 में ये बने थे। उस वक्त से अब आप बताइए कि 20 साल और 25 साल ये लगा लें, तकरीबन ये बन जाते 45 साल उनकी सियासत ख़त्म कर दी है। तो ये सुहेल अहमद के ज़रिए क्या इमरान खान साहब की मकबूलियत को कम किया जा सकता है? इस जैसे लोगों के लिए कि जैसे नवाज़ शरीफ का आज पता ही नहीं है कि पाकिस्तान में है या नहीं है, ये तक किसी को मालूम नहीं है, इररेलेवेंट है। कोई पूछना ही गवारा नहीं करता कि नवाज शरीफ कहाँ चले गए, नवाज शरीफ नज़र क्यों नहीं आ रहे, नवाज शरीफ साहब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस क्यों नहीं कर रहे, नवाज शरीफ अपने अहम तरीन इशूज़ पे जो है वो अपनी राय क्यों नहीं दे रहे।
تو اس نواز شریف کو عمران خان صاحب نے ملٹیپلائی ود زیرو نہیں ملٹیپلائی ود مائنس کر دیا ہے، تو اس جیسے لوگوں کے ذریعے کیا عمران خان صاحب کو ختم کیا جا سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری خبر آپ کے علم میں ہے کہ نسیم شاہ صاحب جو کہ معروف کرکٹر ہیں، سپر سٹار ہیں پاکستان کے، ایک نام ہے، فیس ہے، ایک سافٹ امیج ہے پاکستان کا، تو ایک تعارف ہے پاکستان کا، کیونکہ پاکستان کا تعارف جو ہے سافٹ امیج، ظاہر ہے ڈرامے یا فلمیں وغیرہ اس طرح بین الاقوامی لیول پر نہیں چل رہی، تو سافٹ امیج پاکستان کا ایک کرکٹ ہے، اور کرکٹ میں نسیم شاہ ظاہر ہے ایک بڑا نام ہے، بہت بڑا نام ہے۔ تو ایسے لوگ جو ہے آپ کے ملک کو ریپریزنٹ کرتے ہیں، اور آپ کے ملک کا سافٹ امیج جو ہے وہ دنیا کو بتاتے ہیں کہ دیکھیے ہم سپورٹس لونگ کنٹری ہے، ہمارے ملک کے اندر اس قدر ٹیلنٹ موجود ہے، لیکن ایک ٹویٹ کا جرمانہ، ایک ٹویٹ کی سزا ان کو کیا دی گئی ہے؟ 2 کروڑ روپے، اور ساتھ ہی یہ شرط بھی لگائی گئی کہ آپ ٹویٹر پہ جو ہے انکنڈیشنل اپالوجی بھی کریں گے، اور وہ انہوں نے رات کو ٹویٹ کر بھی دیا تھا۔ تو کیا کرتے؟ ان کا ایک کیریئر تھا، ان کو کیا معلوم تھا کہ مطلب اس بات پہ ان کو اتنا آڑے ہاتھوں لیا جائے گا اور اتنا سخت ایکشن ان کے خلاف لیا جائے گا۔ لیکن یہ ثابت ہو گیا کہ مریم نواز صاحبہ کے خلاف ایک ٹویٹ کا جرمانہ جو ہے وہ 2 کروڑ روپے ہے۔ کتنا ہے؟ 2 کروڑ روپے ہے، اور آگے ہو سکتا ہے ایکسپیکٹڈلی کہ ان کی سلیکشن بھی نہ کی جائے، ان کی سلیکشن رکوانے کی بھی جو ہے کافی کوشش کی جائے، اور ان کی جگہ کسی اور کو لایا جائے۔ تو بہرحال یہ ان کا وہ تھا، اب انہوں نے تو یہ کرنا ہی تھا، ظاہر ہے۔ تو یہ دو خبریں تھیں، مزید بھی انشاءاللہ تعالی اپڈیٹس جو ہیں وہ آپ کے سامنے شیئر کریں گے۔ ایک اور خبر سنتے جائیں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ کفایت شعاری، اب ہمارے ایک دوست رپورٹر نے خبر بریک کی ہے کہ وفاقی کابینہ نے 40 کروڑ روپے آج تک تنخواہوں کی مد میں لے لیے ہیں۔ کتنے؟ 40 کروڑ روپے، اور 26 کروڑ کا پیٹرول استعمال کر لیا ہے۔ یہ ہے آپ کی کفایت شعاری، اور بتایا یہ گیا تھا کہ وزیراعظم اور کابینہ تنخواہیں نہیں لیں گے، نہیں لیں گے، یہ اس قوم کو بتایا گیا تھا۔ اور میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب نے یہ بتایا تھا کہ روزانہ جو سرکاری پیٹرول ہے اس کے اخراجات 30 کروڑ کے قریب ہیں، اور یہ جو کفایت شعاری کی مہم، اسٹیریٹی مہم انہوں نے شروع کی ہوئی ہے، اس سے جو بچت ہوگی وہ 25 کروڑ روپے کی ہوگی۔ تو اب آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ یہ کس قسم کی کفایت شعاری ہے۔ کفایت شعاری کے ہم خلاف نہیں ہیں، بالکل ہونی چاہیے، معتدل راستہ پوری زندگی انسان کو تمام معاملات میں اختیار کرنا چاہیے، لیکن یہ عوام کے دھوکے کے طور پہ ایز اے ٹول اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے کہ عوام کے اوپر آپ زندگی انجیرن کر دیں اور خود آپ کی حالت یہ ہو۔ بہت شکریہ۔